ഒരാള് ഫോണിലുണ്ട്, പാർത്ഥീവ്. ആണോ? ജ്യോതിക്കുട്ടി, നിങ്ങൾ പാടിയ പാട്ട് കേട്ടു. சரி, நான் ஃபோன் கொடுக்கேன், கேட்டோளு. தமிழ்ல இல்லைன்னா மலையாளத்தில் பேசிடலாம். மலையாளத்துல பேசுறது மலையாளம் கொண்டு கொள்ளையும். பரவாயில்ல, நீங்க பேசுங்க. எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. நான் யாருன்னு சொல்ல வேண்டாம். பாட்டுக்கும் எனக்கு நிறைய சம்பந்தம் உண்டு, இந்த படத்துக்கும் எனக்கும் நிறைய சம்பந்தம் உண்டு. இப்ப இவங்க பாடினதை கேட்டோன்னா நான் அந்த வருஷத்துக்கு போயிட்டேன், அந்த ஒர்க் பண்ண வருஷத்துக்கு. நான் வேற யாரும் இல்ல, இளையராஜாவோட தம்பி கங்கை அமரன். நமஸ்தே சார். நமஸ்தே சார். நமஸ்காரம். இந்த மாதிரி ரசிக்கிறதுக்கு எனக்கு பண்ணி மது பாலகிருஷ்ணனுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம். முக்கியமா இல்ல, நிஜமா நாங்கெல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி தான். மது நாங்கெல்லாம் இந்த குழந்தைங்க பாடுறது 2 பேருமே அற்புதமா பாடினாங்க. ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து இது வந்து நான் என்னமோ இருந்த கேப் எல்லாம் மியூசிக் போட்டு ஃபுல் அப் பண்ணிருப்பேன். எல்லாத்தையுமே ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து பிச்சு வாங்கிட்டாங்க. அந்த எல்லா நோட்ஸையும் போட்டு நல்லா பாடினாங்க. பார்த்தி அந்த 2 பேருமே நல்லா பண்ணாங்க. ரொம்ப அருமையா இருக்கு. தேங்க்ஸ் சொல்றாங்க. இவங்களுடைய எய்ம் என்னவோ, அதாவது இப்ப பாட்டு வந்திருக்காங்க உங்க டிவில வந்துட்டு இருக்காங்க ஷோல, அவங்க என்ன மனசுல வச்சு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தாங்களோ அது நிறைவேறணும்னு சொல்லி நான் வாழ்த்துறேன். அவங்க பெரிய வக்கீலா வரணும்னு நினைக்கிறாங்களா, அட்வொகேட்டா வரணும்னு நினைக்கிறாங்களா, இன்ஜினியரா வரணும், பாடகரான் தான் நினைக்கிறேன். பாட்டுக்காரன் ஆகிரகம். அதுதான் அதே உதாரணம் சொல்லணும். அதே எங்களை சொல்லணும். எங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து படிப்பை விட்டுட்டு பாட்டுல போறோம். நீங்க அப்படி வருங்காலத்துக்கு அதே நேரத்துல மியூசிக் பேசுறதுனால அதை நல்லா டெவலப் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய மைண்ட்ல இருந்து நீங்க பெரிய சிங்கராகவும் வரணுங்கிறது என்னுடைய பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதம். அவங்களை பெற்ற அப்பா அம்மாக்களுக்கு, அந்த பாட்டை கேட்டு சந்தோஷப்படக்கூடிய அவங்க சுத்தத்தார்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணா, ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சோ மச். இங்க இவர் இருக்க. தேங்க்யூ. ஒரு நிமிஷம், இங்க எம் ஜெயச்சந்திரன் மியூசிக் டைரக்டர் இல்லையா, நீங்க தானே? ஒரு நிமிஷம் கொடுக்குறேன் சார். நமஸ்தே. ஆஃப்டர் வெரி லாங் டைம். ரொம்ப நாள் சார். உங்கள்கிட்ட மதுகிட்ட நாங்க நிறைய பாடல்கள் கேட்டோம். அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட நிறைய வந்து விஷயங்களை கேட்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை உண்டு. ஐயோ சார், நீங்க வந்து எனக்கு வந்து பிடித்தமான கலைஞர்கள் இருக்கிறீங்க. உங்களை எல்லாம் அளவிட முடியாது. உங்களுடைய ஆற்றலை வந்து அளவிட்டு சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து மியூசிக்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு சின்ன துளிகள் கூட விடாம நீங்க வந்து பண்ணி காட்டுறீங்க. அதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சமான விஷயம். வாழ்க கூடிய சீக்கிரம் உங்களோட சேர்ந்து கலந்து சங்கீதத்தை கேட்டுட்டே இருக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு. உங்ககிட்ட பேசுறது கூட ரொம்ப கிரேட் ஆனரா தெரியுது. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாமே நம்ம எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்கோம். எனக்கு வந்து குரு துல்லியன் சார். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப நன்றி நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச். வாழ்க. அந்த குழந்தைகளுக்கு பாராட்டு. അതാണ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് മാൻ. വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ മധു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഒരാളാവേണ്ടത് അതൊക്കെ ആയ ആളാണ്. ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ഗംഗ അമരൻ സർ, ലിറിക് റൈറ്റർ ഗംഗ അമരൻ സർ, ഡയറക്ടർ, പ്രൊഡ്യൂസർ, അങ്ങനെ ആക്ടർ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ധാരകളിലുള്ള എത്രയോ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള. എന്ത് രസമായിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നല്ലേ, എന്ത് രസം ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഇവരോട് 2 പേരോടുള്ള അത്രയും ഇഷ്ടം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, പാട്ടല്ല ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത്രയും ഇഷ്ടത്തില് സംസാരിക്കാൻ വരണേ ശരിക്കും നല്ലൊരാള് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എനിക്ക് ഏറ്റവും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാഷണൽ അവാർഡിന്, ഈ എന്നും നിന്റെ മൊയ്തീൻ കാത്തിരുന്നു എന്നുള്ള പാട്ടിനാണല്ലോ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷന് ശേഷം പാർട്ടിയുണ്ട്, ഒരു രാത്രി ഡിന്നറുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവാർഡ് ജൂറിയിൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു സംഗീതത്തിന്റെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ ഞാനാണ് ജയചന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇതുപോലെ സംസാരിച്ച ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പാട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് തന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല സർ. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു സിനിമയുടെ മുഴുവൻ കഥ ഒരു 4 മിനിറ്റ് പാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ്. അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥം, നമ്മൾ സാർത്ഥകമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ
ഫുൾഫില്ലിംഗ് മോമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫുൾഫില്ലിംഗ് മോമെന്റ്സ് നമ്മുടെ കുട്ടുമണിക്കും നമ്മുടെ വൈദ്യുതിക്കും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൂടി ഏറ്റവും ആശംസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എളിമയാണ്. അയ്യോ, ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ടും സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ഏറ്റവും മാതൃക. നിറകുടം തുളുമ്പില്ല, അതാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന രീതി കണ്ടല്ലേ, വളരെ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗ്രേറ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് നന്മ, അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും റൂട്ടഡ് ആവണം. നമ്മുടെ കാല് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം, എത്ര വേണമെങ്കിലും മുകളിലോട്ട് വളർന്നോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ആകാശം മുട്ടെ വളരുന്ന രണ്ട് ഗായകരായിട്ട് വരട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നല്ല അനുഗ്രഹമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സാറ്. ടോപ്പ് സിംഗറിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിപ്പാട്ടുകാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ MMC ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.